Baik, sekiranya istirahat tamah-tamah sudah dirasa sempurna, maka acara kami lanjut. Merupakan acara yang sangat kita nanti dan acara yang selalu kita tunggu. Nafiri dakwah melalui butir-butir hikmah dan mau'izatul hasanah, merangkap doa penutup, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh orator kita Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud. Beliau datang dari Pangondung. Kepada beliau dengan segala hormat waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, sadaja para ulama, sadaja para masyayikh, utamaipun ajunan semulja Kiai Abdul Aziz, juga ajunan semulja Kiai Haji Zainuddin Faqih, juga ajunan semulja Mudir Ma'had Eka Dito Tempat Kiai Ridwan Faqih, juga saja para masyayikh selain seabtina tak bisa nyebut asmai pontong parsitong, tetapena tak ngurangin rasa hormat abdina kepada panjenengan saja para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun Bapak Kepala Desa setempat, sadaja para rabu hadirin wal hadirat, utamaipun segenap panitia pelaksana acara sore area mangken di tempat kalinto, juga wabil khusus sadaja para wali santri, juga sadaja anak-anak santri sedajana betul kaulah sangat amul jaki ngawalin pamator papangkian sore ari mangken tempat kadinto tantona betan kaula sarang para panjenengan saja tak lupa kangkui mator poci mator syukur
Cukan motor pangalem dak kajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas seteja nikmat utamaipun nikmat saya paringaki saat mangken sekadima kalaban etin dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala batan kaula sarang para panjenengan seteja paringin sempat along polong aki lengki apa pangkian eka di tempat kangkui bersama-sama menghadiri acara seinsyaallah kadinto acara muljah, acara istimewa, selebat acara kadinto besar harapan kita sekalian bakal ngaule tambahan nikmat dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Eki kadinto kangkui menghadiri acara haflatul imtihan. Eka andi madrasah panapa kento Al-Itqan Pondok Pesantren Al-Itqan. Mila dari kadito para rabusan petan kaula amul jaaki. Malar mantar kebersamaan kita sekalian pada kesempatan sore hari ini tempat kadito katiator seke puru malar mantar petan kaula ban para panjenengan sedaja lebat papangcan kadito kenging tambahan nikmat muljah dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian dijadikan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan tambahan kemuliaan, keberkahan, keuntungan baik nang alam dunya, langkong-langkong pagi nang alam akhirat. Ia junan ipon Allah Subhanahu wa taala malar mantar saka dintok badana amin Allahumma amin. Para bapak, para ipusan petan kaula amul jaaki. Akati sampun isampayaki para buse pada mulja bahwasanya lebat acara sore areman ken tepat kadinto besar harapan petan kaulaban para panjenengan sedaja bekal kenging tambahan nikmat dari ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa maksa kadinto para buse pada mulja karena akati sampun isampayaki sarang selerepon semulja Kiai Haji Zainuddin Faqih bahwasanya dalam ibadah akina tradisi haflatul imtihan nang madrasah-madrasah nang pondok-pondok pesantren termasuk tempat kak dinto para buse pada mulja saestona kak dinto ngakungin pansaparapan maksud ban tujuan sesangat mulja sesangat agung sekadima di antara maksud tujuan dalam ibadah akina acara haflatul imtihan ekan di madrasah-madrasah pondok-pondok pesantren di antara maksud tujuan epon di antara iki kali itu sepertama kaangkui anam pagi pungan dan kuleban para panjenengan kaangkui anam pagi perak kebetan kauleban para panjenengan rasa syukur terima kasih dan kuleban para panjenengan dak kajunan epon Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki dan kuleban para panjenengan sedaja ngasokanin petan kaulaban para panjenengan sedaja andi nak foto lebur ajar ilmu na Gusti Allah ilmu na baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar ilmu agama akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadi matantona lebat ilmu agama sekaule sarang potra-potra dan kulaban para panjenengan sedaja besar harapan potra-potra dan kuleban para panjenengan bakal tetia orang-orang seselamat semulja seontong fiddin wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Karena cepon kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esitong hadis sesering epereng sarang kebetulan kauleban para panjenengan cepon kajing Nabi Muhammad mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala manabi Allah Subhanahu wa taala pasera orang cepol kajing Nabi Muhammad yuridillah sengasokanin pasera Gusti Allah dak ka orang ka ditokasa dak kasayan maka yufaqihu fiddin maka Allah Subhanahu wa taala bakal mengerti orang ka dinto tentang masalah agama. Jadi cepol kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasera orang si Allah Subhanahu wa taala ngasokanin dak ka orang ka dinto dak kasae
mun beda orang bi Allah taala ikasokalin sae tanda-tandan panapa maka Allah subhanahu wa ta'ala mengarteh deka orang kak dinto tentang masalah agama. Apa napa orang kak dinto ketika ngerti tentang masalah agama merupakan salah satu tanda bahwa orang kak dinto orang ikasokalin saya sareng Allah subhanahu wa ta'ala karena kalaban ilmu agama saya kaule ilmu agama saya kaule akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya pelajarin nang pondok pesantren nang madrasah saya kaule sareng orang kak dinto otaban nang tempat-tempat saya lain saya kaule sareng orang kak dinto tantonap ilmu saya kaule kak dinto bekal menghantarkan orang kak dinto odi nang alam dunya katipan apa pacaran odi nang alam dunya kak dinto saya ridhoin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ampun ngawoningin tentang masalah agama, Pak. Oning akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kadito oning katipan apa pacaran odi nang alam dunya. Sairiden sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaban rengkas pamator, Pak. Ketika orang kadito ampun ngawoningin ilmu agama, oning akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka raja arpen orang kak dinto bekal teti orang sesoleh orang sebagus mana bila ke soleh bagus oh mana bibini kak dinto soleh teti orang mana bi andi ilmu agama cepon seki buru besar harapan orang kak dinto bekal teti orang seba bagus mungku pasera para busebada mulja bagus mungku Allah subhanahu wa ta'ala ilmu arok torok perintah Allah ban ajawin larangan Allah subhanahu wa ta'ala oning katiban apa caran ngaulai kariduan Allah oning caran ibadah dak ka Allah oning cara nak ngabula dak ka Allah subhanahu wa ta'ala termasuk oning katiban apa caran untuk bagus muku kabulan Allah subhanahu wa ta'ala kita orang bagus tetapi orang bagus kentok bagus mungku Allah ilmu arok torok perintah juga bagus mungku kabulan Allah subhanahu wa ta'ala sebab para bapak para ibu orang bagus nih Pak orang bagus kak lintok bu tak cukup mungkin cuma bagus mungku Allah dari maksud bagus mungku Allah bada orang mungkin lebur asolat bagus tak bagus bagus lebur apa sah lebur asadakah lebur maus Al-Quran lebur maus istighfar maus tikiran selain bagus tak bagus bagus Pak tapi senaus orang kadito ampun lebur maus Al-Quran lebur asolat lebur apasa lebur awirid lebur adikir tetapi tak bagus kekabulan Gusti Allah tak bagus kata tangkeh tak bagus kabareng tak bagus kekenalan tak bagus kabala orang seketika lintok Pak tetap neng alam akhirat kenging ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala ancaman tak selamat dari Allah subhanahu wa ta'ala kalaban arte para busa pada mulja kebagusan lebat taat dan ibadah bisa tidak bisa menghantarkan orang kak dinto selamat pagi neng alam akhirat lantaran orang kak dinto tak bagus muku kabulan Allah subhanahu wa ta'ala lebur asolat Pak lebur awirid tapi tengkan Pak mereka tangke arasanan tatangke afitna tatangke zolim ka orang nyakeen orang celaka para musibah mulja bahkan para bapak para ibu orang seketika dintok Pak orang seketika dintok japon kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baki nang alam akhirat terancam tadi orang yang bangkrut Pak naudzubillah isitong saat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada bu yajunan para sahabat katiban apa japon kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflisu minna sahabat
kakek kapir ya tahu siapa sekocak orang yang bangkrut cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab para sahabat, al muflisu minna man la dirham wala mata. Engki sekocak orang yang bangkrut kali tok Kanjeng Nabi menurut kami eki orang-orang saya tak ngakungin ubang, tak ngakungin papan-papakin to bangkrut Kanjeng Nabi. Panika orang komplang Kanjeng Nabi, tandi obang, tandi panika, tandi segala macam. Kento sekocak orang yang bangkrut ya Rasulullah. Jawab bi Kanjeng Nabi, lah bani jeria sahabat. Bani jeria orang sebangkrut sahabat. Al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalah. Sekocak orang yang bangkrut sahabat dari tang umat dia orang sekuk lakun datang hari kiamat. Kalau ben apok tak kencerna salat sebanyak, kencerna wirid sebanyak, kencerna zikir sebanyak, kencerna sedekah sebanyak. Tapi cepon Kanjeng Nabi wa ya'ti wa qad syatama hada. Tapi orang jadi datang sementara nyambitusan apesuan orang. Wa qadhafa hada andi tusan narka orang. Wa daraba hada andi tusan nokol orang. Wa safaka dama hada andi tusan maloka orang. Wa akhadha malahada andi tusan ngala artan orang sahabat. Akhirnya para sahabat ketika orang jadi sanaus ampun lanya bikancerna salat, kencerna riya lantaran terlalu banyak salah dek ka orang. Akhirnya pun Kanjeng Nabi summa akhadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Akhirnya orang-orang saya sangkein ngalak ka bagusna wa. Wa beda orang saya tunjuk ikala artan. Saya ngalak lebur asolat, lebur apasah, lebur awirid, ikala kencerna wa. Eka bajar-bajar paki nang alam akhirat. Oh arya beda orang saya alam tunjuk ki waktu alam tunjuk afitna. Pernah fitnah orang, kala dunia kencerna sarang orang saya fitnah. Pernah tengki ke orang, orang saya ketengki paki nang alam herat ngalak kencerna wa. Oh orang saya rasanan, oh pernah arasanan orang saya rasanin ngalak kapegusna wa. Iki arasanan orang para busi pada mulja. Jaman kanyaman. Dan kula makin arasanan orang. Maka naudzubillah. Kapakusan dan kula bakal kala paki nang alam akhirat. Melan beli sitong ulama ada bu. Dek pada sengkok ria arasanan. Dek pada sengkok ria arasanan, maka lebih baik sengkok arasanan tang emak bentang embu. Apa nama sekian to cepon ulama gitu. Monika rokun keng arasanan, dek pada arasanan sengkok arasanan emak bentang tang emak bentang embu. Minta ku lakun sengalak tang kepakusan tang emak bentang embu. Engki na bengki ba. Tapi sayang 1000 sayang para busi pada mulia. Dan kuleban pancinan sabora pak, muntak tatang ke terasanna, muntak bareng terasanna, muntak kenalan terasanna. Tor kadang meletak nemu tatang ke seerasanna lastare pak, lah atam seerasanan tatang ke, duta reng mantos epok compok kali saya rasanin cer-cer ke tatang ke, engki na bengki pak, engki. Nah para busi pada mulia. Titi cepon Kanjeng Nabi orang saya rasanin ngalak kapegusna wa. Wa beda orang yang fitnah, orang saya fitnah ikak ngalak kapegusna. Maka fa in faniyat hasanatu qabla ama yaqdiya ma alaih. Saampuna sahabat kapegusna lalat ada. Kebajar-bajar ka orang-orang saya salain nang alam dunya sementara ki banyak orang antri nuntut kesalahan wa. Kapegusna ampun lat ada. Akhir ketika baca Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhida min khatayahum faturihat alaih ekala kasalahan orang-orang si antri itu sanikala bebanaki ka orang ke ento summa turiha finar akhirnya buang ke neraka kentok para busi pada mulja melana cepon ulama kulaban para panjenengan ngereng tore jawin sadaja tusa sataja tusa tore jawin bi kulaban panjenengan baik tusa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala atau tusa ka kabulan Allah. Tapi para busi pada mulja langkong-langkong cepon ulama tusa-tusa seberhubungan kalaban kabulan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa napa maksa kalin to Pak? Karena manabi tusa kulaban panjenengan langsung dak ka Allah Subhanahu wa taala Pak. Langsung dak ka Allah Subhanahu wa taala maka cara naten kulaban para panjenengan kaangku inyuon sapora kalin to lebih gampang Pak.
muntusan langsung dia ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih gampang lebur ngelakonin kebagusan. Ampun sapor sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuun sapora maus istighfar. Sapora bi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapeh tusa-tusa. Seberhubungan kalaban nak poto Adam. Allah subhanahu wa ta'ala tak gampang nyapora selama orang nak poto Adam kak dito ampun renah para busa pada mulnya. Contoh makin pada orang makin ngicok peten orang, ngicok peten orang. Aku lupuk tengah malam nyon sapora ka Allah maus Al-Quran pabanyak untuk nyon sapora lantaran ngalak peten orang. Pakun tak bisa. Muntah dalam petek itu genten bi gulban panjenengan. Kentok para busa pada mulja. Meladi kentok katiator segi pur cepon ulama. Ngereng tor sateja tusah jauhin bi gulban panjenengan langkong tusa seberhubungan benak poto Adam. Karena tusa seberhubungan benak poto Adam Allah subhanahu wa ta'ala tak bekal gempang nyapora dekatan gulban para panjenengan. Namun demikian dan kuleban panjenengan tetap berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nyapora sateja tusa kuleban para panjenengan baik saya berhubungan langsung ke Allah maupun tusa-tusa saya berhubungan kalaban kabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Namila dikadin to para bapak para ibu sahabatan kaula amul jaki ngerek toritat kuleban para panjenengan emot tentang masalah kesalahan ba-aba di kawa toreh pabanyak kulban panjenengan ngalakonin kelakuan-kelakuan bagus, ngalakonin kelakuan-kelakuan saya, kelakuan-kelakuan ibadah ke Allah. Supaya panapa para bapak, para ibu, kalaupun suatu saat nanti di akhirat bada orang makin nuntut kesalahan dekatan kulban panjenengan dan kulban panjenengan ampun mempersiapkan untuk membayar semua itu dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan ketika kita berada di alam dunia kak dintok para bapak, para ibu. Tori pa banyak kelakuan-kelakuan bagus untuk ekebaikan apa? Takut pada salah sitong kabulan Allah. Saya pernah esalen bi kulban panjenengan, pernah erasanin bi kulban panjenengan. Takut ku lakun ternyata bi Allah subhanahu wa ta'ala tak tangkung pak. Kita tetap nonton dekatan kulban panjenengan sehingga karena persiapan kulban panjenengan dari dalam dunia dari kelakuan-kelakuan bagus yang pun ibak tapi kulban panjenengan insyaallah dan kulban panjenengan tak bekal kekurangan. Amin Allahumma amin. Maka dari kalian itu para bapak para ibu ngereng pong-pong bangken dan kulban panjenengan pada nang bulan Sya'ban. Panapa bulan Sya'ban kak dintok para tretan sebada mulja bulan Sya'ban kak dintok kenal sarang para ulama kalaban syahrus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan mau salawat atau bulan aning kataki salawat ke kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa bulan Sya'ban kak dito may kenal kalaban bulan mau salawat atas kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bertepatan kalaban bulan Sya'ban kak dito Allah subhanahu wa ta'ala matoron ayat Al-Qur'an sekali maesen ayat Al-Qur'an kak dito ese perintahan dek katan kulaban para panjenengan kaangkuy mau salawat atas kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa ayat kak dito? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang banyak sepada mukmin kapi pon Allah sallu 'alaihi maca salawat tibin kapi atas Nabi Muhammad. Ayat kak dito Pak bi Allah subhanahu wa ta'ala patoron kakajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan kalaban bulan Sya'ban. Karena sekento Pak Al-Quran kak disa setolopolo juz kak disa esen tolopolo juz se-ese 114 surat kak disa se-esen 6.206 lekor ayat kak disa se-ese 77.430 sanga kalimat kak disa seese 333.670 horof kak disa bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala patoron kagajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nyecer genik sekoni selama kurang lebih 3 tahun para Rabu pada mun. Sejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi sebagai rasul pada usia 40 tahun hingga akhirnya kajing Nabi set panggil bi Gusti Allah dalam usia sebitek 3 tahun. Tuti Al-Quran 30 juz. Al-Quran 114 surat ka dinto. Al-Quran 6.206 lekor ayat ka dinto. Al-Quran 7 ebu 439 kalimat ka dinto. Al-Quran 300 lekor ebu 439 670 huruf ka dinto. Patoron selama 3 lekor tahun, maka para bapak para ibu saya pada mulja kalerasan Pak ayat Al-Quran seese perintahan mau salawat ke kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patoron ke kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan kalaban bulan Sya'ban, maka cepon ulama bulan Sya'ban bulan mau salawat atas kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngereng turun ng bulan Sya'ban tingkataki salawat kuluban panjenengan. Orang lebur mau salawat ba? Orang lebur mau salawat kentok bekal ngaul dia kaontongan, kapeciraan, kacemperan, kata kahajatan, keselamatan, kamuljaan dunia akhirat. Bada orang makin terumur arziki, banyak mau salawat. Bada orang makin terus tekahajat, banyak mau salawat. Bada orang makin mana di urusan taktik lancar, tersendat meloloh, banyak mau salawat. Tapi inti sepaling utama daripada kulban panci dengan mau salawat kak itu sepaling utama Pak. Kenapa? Lebat salawat kulban pancinan bekal ngaule syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepol kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salata. Paling seman orang kesengkok, paling dikata orang kesengkok, paling pertama na orang sebekal gaule pertolongan dari sengkok pagi neng alam akhirat, neng hari kiamat, aktsaruhum alayya salata. Siapa sepaling banyak orang jadi ya salawat ke sengkok. Cepol kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mungkin saya hadir mungkin ya. Mulai tenku lepan jenengan saja. Pasal makin si bekal etolongin kada bi kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal aku lakun si paling semak paling dekat dengan kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal di antara tenku lepan panjenengan si paling banyak solawat atas kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sitong cerita Pak. Lambak kan itu pada sitong pemuda. Pemuda kan itu Bu. Sete orang sekolah ke. Ternyata sampun ipandiin. Orang sekolah kita gosong, gereng. Orang bapan kita ternyata sampun ipandiin jenazah kak itu gereng. Kalau resen semate kak itu cepon, sebelumnya masuk waktu zuhur. Sampun lestari pandin, lestari buntu, jenazah kak itu epok tada ke masjid. Kaangkui sholatin sekaligus menunggu pelaksanaan sholat duhur. Nak-nak itu kepikiran. Nang setina jenazah orang sepon kepikiran. Aduh, derem matang emak ya. Derem tang bapak dia mapah gereng. Tang bapak dia mapah gereng. Arapa tang bapak dia? Kepikiran nak kanak itu akhirnya tak ada yang tangida Pak. Tangida sampun tangida nak kanak itu tak ada yang amimpeh ninggalin bersitong orang aju bapote di jauhan ketela orang bersinar genteng numpak jalan pote teger sarang orang itu di jauhan teger santak-santak sampun ada pada kesetin jenazah nak reng sepon nak kanak kita orang senupak jaran kak ditok toron akhirnya sengkap labuna reng sepon gitu sampun sengkap
pas yosap bi orang nikah sarang astaan yosap moan pas au begenteng para busibadu au begenteng tera akhirnya orang kita langsung ke atas jalan taknya pada kanak-kanak gitu akhirnya kanak-kanak kita siapa pak ya hada rahimakallah ya hada man anta rahimakallah fulan pasir panjenengan muka Allah ni seraka panjenengan kita sabab panjenengan resepotan kula kaparingan pangapora ternyata katibana pacepon orang laki gitu anta la ta'rifuni kak kita tahu kesengkok ya la ana la a'rifuka dan kula tak kenal pasir panjenengan ana Muhammad ibn Abdullah engkau Muhammad bin Abdullah ana Rasulullah engkau Rasulullah ternyata orang nikah pak ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaki tahu ya orang tuan kakek raja dosa orang tuan kakek raja dosa tapi kaki tahu ya orang tuan kakek rebul maca salawat kasengko melana diri jiria hadhihi syafaati fid dunya arya tang pertolongan untuk orang tuan kakek dalam dunia walahu syafaatun fil akhirah insyaallah berdeng tuan kakek insyaallah pagi akhirat bekal ngau lihat tang pertolongan ternyata kanjeng Nabi para busewano sampun kenton anak-anak kita ngecit pak sampun ngecit para busewano mulja kepikiran anak-anak ni aduh engkau mami pe kanjeng Nabi orang yang mami pe kanjeng Nabi encan asli beli setan tapi ada beongku tangreng tuari auba beongku tangreng tuari auba ongku sebagaimana saya kata tak bisa engkau ilmimpe penasaran nak kanak kita pak akhir terpaksa esengkap sampun esengkap subhanallah ternyata asal orang tuan kita segerang pak au beganteng terak bersinar muka-muka dan kulaban para panjenengan ngau lihat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Namila dikali dan kulban panjenengan. Mana bitan kulban panjenengan berharap ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ngereng para busabada muljah pabanyak dan kula mau salawat karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ajan tidak kebetulan kaulaban para panjenengan bahwa ketika kulaban panjenengan banyak mau salawat bi kanjeng Nabi bakal epai tolongan nah malar mantar sakak dintok badana amin Allahumma amin lemangken salawat katibana pas saya mau sebi kulaban panjenengan salawat katibana pas saya mau sebi kulaban panjenengan kasokan mbak katibana pas salawat saya kau ningin bi kulaban panjenengan panapakak dintok Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad atau mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim kasokan kulban panjenengan atau mungkin assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ngereng ya toren salawat katibana apa namun pada sitong salawat Pak pada sitong salawat bacaan kak dintok gempang hasiat luar biasa panapa salawat kak dintok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gempang tak gempang gempang bocana gempang saya melarat saya ngamalakin engki na bengki sangka saya ngamalakin tak mau pakat para tretan sepada mulai mun bacana gempang tak gempang bu sallallahu ala Muhammad panapa hasiat salawat kita Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam sitong kitab saya nyaman kitab kita afdalus salawat ala sayyidis sadat beliau mencatat di dalam kitab Kak Dinto riwayat daripada Imam Sya'rani katibana pacepon Imam Sya'rani adabu bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah adabu mangqala hadhihi shalah sapa orang semaca salawat ariyah panapa salawat ya sallallahu ala Muhammad mangqala hadhihi shalah sapa orang semaca salawat ariyah cepol kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad fataha ala nafsi 70 baban minar rahmah maka berarti orang jeria ampun muka untuk aban
petong polo bengla bengah kebeles na Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang semau sallallahu ala Muhammad kento cepon kajing Nabi bakal buka petong polo bengla bengah rahmat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Manabi ampon bade petong polo bengla bengah rahmat buka untuk orang arten bekal ngaulia banyak rahmat derma orang kak dito tak tak ontong apa. Insyaallah ampon bekal teti orang ontong. Amin Allahumma. Itu sepertama. Bentak cukupkan gitu hasil dia. Kepon kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Ben Allah subhanahu wa ta'ala bakal ani beaki kecintaan nang ate-ate na manusia. Orang selebur mau sallallahu ala Muhammad bu kento bakal kasenengin orang bu. Di mempancin dengan selake akata korang lebur kapancin dengan akata korang isto kapancin dengan pabanyak mau sallallahu ala Muhammad. Sampai kecukupan selake akata korang dicintai bi ya yang apa bisa bini akata korang ikaleburin akata seringnya kebangalen pabanyak mau sallallahu ala Muhammad wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Allah subhanahu wa ta'ala bakal ani beaki kecintaan nang ate-ate manusia. Sampai cepon kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yubghiduhu illa man fi qalbihi nifaq. Tak kira baci dak kau orang selebur mau sallallahu ala Muhammad kak dinto kecuali orang-orang seatena kamu nafikan, kecuali orang-orang seatena kotor. Masalah makin beda orang asmana Pak Fatima masalah Pak Fatima kali itu lebur bawa sallallahu ala Muhammad ternyata tetangkan seanya pampan Zainab baci kapan Fatima saya nggak pan Zainab kak dinto keng atena kotor manter selamat saja amin Allahumma amin. Tadi kita bulan Sya'ban para busse pada mulja ngereng manfaataki kaangkui aning kataki solawat sopaja pada apa katiator sekila sopaja kuleban para panjenengan andi sempenan andi celengan amal-amal bagus takok nang alam akhirat kulban panjenengan beda orang nuntut kesalahan sepernah esalain bi kulban panjenengan mapola kalaban borokan selawat kalaban syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kulban pancenan paringin selamat amin Allahumma. Karena orang ku lakun mun landi salah ka orang ba orang saya salahin panika sampun masuk surga stop bi malaikat tunggu nanti kelu teh cender masuk panapa malaikat awak bedoreng di salah kakake daremah mungku kakek mula orang selamat pak mula orang oleh pertolongan dari Allah pertolongan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warah fulan andi salah kakek cender masuk ke surga darma pas ipataberin cepon korbi kakek sapora orang kakek kente naria aneh apa jadi mula orang mula selamat ya orang sandi salah ka orang mi artena panapa dari cerita kita kurban panjenengan sanaos beri barin panikampon lah sering arasanin orang sepenting tore ambui andi salah banyak salah ke orang sepenting tore ambuin cek putus asa pak tetep tore banyak ngelakonin kelakuan bagus patabarin orang saya salah sandi saya salah ini kan tapi bi kaki korsapora arwah genten untuk kaki sapora pak kamu tinggal malaikat tun gula ngalawan pon beres tidak masalah pon mi gula mantel sekak dintok satu aja amin Allahumma amin. Polan coran saya rasa ni mikul ban pancenan pon letak kabitong ba. Letak kabitong yang kica aduh saja orang nang nangkir pengkir embung ba orang lebat embung salah kapi. Melan cia nang nangkir pengkir embung. Mun tak kek parlon mungkin panjenengan keng ngamba motor letak bisa boleh masak ngamba yamper ba. Engkina bagi ba. Mun dak tadak parlon mah nang embung lapah orang salah kapi ba. Asa pedaan polan letola la letola mau acung tadi ada orang yang di pole la korabon rodu sapa sing ngalem padahal ki ngatole biasa engki napa engki ngatela bodore ke sepeda lebak santa ngerasosolan paling eman bengkar we eman bengkar lah mereka mana bon
Iba mungkin lakan burungku makita kay pulan ring sepon sa ito. Ingki na ba ingki? Pasaya na paling kasi salah ni sa santa. Sampian kulban sampian nang pengkirim bung dia tada parlon. Ingki. Nah para busat patan kaula mulja kita bulan Sya'ban. Sa nomor 2 para busat pada mulja sa hubungan kalaban bulan Sya'ban. Saya tidak lain maksud tujuan kita memanfaatkan bulan Sya'ban kan itu untuk apa? Kayak pun sekila untuk nyilangin amal-amal bagus kaangkui keselamatan kurban pancinengan khusus sepaki nang alam akhirat. Dekik malam mbak. Dekik malam kita malam tanggal apa? Tanggal 15 bulan Sya'ban. Saya kenal kalaban malam nisfu Sya'ban. Panapa nisfu Sya'ban kuat? Saparoh bulan Sya'ban. Panapa nisfu Sya'ban kento pak? Nisfu Sya'ban dekik malam ni pak? Malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Saya pertama termasuk salah sitong malam, salah sitong 5 malam dalam setahun. Sekali macam pun kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kurban pancinan sampai terin pak. Kayak pun kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsul layalin la turaddu fihinna da'watu. Pada 5 malam pak, sekali 5 malam kadi to doa kurban pancinan tay tolak. Sedi antara 5 malam kita panapa malam panapa walailatun nisfi min Sya'ban. Malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Tadi saya ngak dekik malam tanpa banyak doa ke Allah. Panapa saya pun tu debi kurban pancinan kaparluan tunya akhirat matoraki ka Gusti Allah. Pasera oning kalaban muljan malam tanggal 15 bulan Sya'ban kulban pancinan bekal ngaulai kontongan kalaban ipataka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Cuma kedepankan nyuun pangapora nyuun selamat pak. Mun minta ka Gusti Allah kada aki nyuun selamat nyuun pangapora ban nyuun selamat. Mari pani kapon tut panapa saos pak. Tero Roma genteng tero PC banyak pentak Allah. Cuma sepenting 2 hal siap pernah bikul ban pancinan tada ke Allah. Kenapa 2 hal itu? Si pertama, jangan pernah kurban panci dengan nyoon barang tusa. Contoh pangeran dan kula tampan cermat kata tangke kali saya Allah. Payak-piyak setretanan ya Allah. Pamusuan ya Allah. Ampun pak. Engkina bagi. Jak montut barang dosa. Saya nomor 2, jangan pernah kurban pancingan montut ka Gusti Allah perkara-perkara saya tak masuk akal. Umpulan Allah Ta'ala kau bahasa kita masuk akal pak. Paman dan kula bari-bari ngatelak bato ibun temur tanian kata cek rajan pak aba raja parlo andia kebay andia panika teropanika dekire malam tanggal 15 bulan Sya'ban bulan mustajab mana ibetek dekire bae pentek Allah ya Allah bada batu abak raja ibun temur tanian ya Allah patut yakin mas pangeran batu nyona kita timas jak coro-coro ke pangeran pak kan tak masuk akal pak. Engki apa engki? Ya mun pola lima balik kau besar Allah Ta'ala engki pak kau besar Allah. Cuma kata masuk akal. Kulban pancenan pangeran, kula benari kecengan di parlo ka propo kompun ka mengkasan ajunan oning. Supaya tapon repot nyari sepeda ya Allah, mantar bisa ngaper mulai du malam ya Allah. Dari sampean sepahnya untuk tiba puru nih pak. Kita kata masuk akal pak. Jadi minta ke Gusti Allah Ta'ala coroco jar wajar bisaos siap deki mah banyak doa deki engki muka-muka kabulaki satu aja doa kurban pancinan amin Allahumma. Saya nomor 2 pak malam tanggal 15 bulan Sya'ban kento termasuk salah satu malam barang siapa ngudiin malam kadito kalaban ibadah ke Allah wajabat lahul jannah pasti orang kento masuk surga cepon kajing Nabi. Man ahya al-layali al-khams sapa orang yang ngudin 5 malam ngudin ko bani ngudin lampu maksudnya ngeseen malam kak dintok kalaban ibadah de ka Gusti Allah maka pasti jepon kanjing Nabi masuk surga. Panapa di antara malam kita malam tanggal 15 bulan Sya'ban maka ngerek deki malam
kunaki kalaban saya babanya ibadah dak ka Allah paling punten cepon ulama isan deki berjamaah sopun laku berjamaah pana apa boleh pakai tambahin maus panika bahkan deki malam nikah badah wiritan Pak panjenengan kan ioni ngapon maus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin orang semaus ke itu Pak pun kenceran ampun letek bahasa di antan hasiat epon pasera orang semaus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin malam tanggal 15 bulan Syakban sabenya 2375 sebagian benda saya ada buaki 2450 maka orang kadin to minimal paling punten selama setahun ke depan bakal paringin keamanan keselamatan aman selamat dari satu aja perkara-perkara semaruat semasosa saya tak cocok dak kakulaban panjenengan amin Allahumma amin tadi saya nggak deki banyak tor ibadah dak ka Allah subhanahu wa ta'ala termasuk para busa pada muljah tor banyak nyoon saporah dak ka Allah subhanahu wa ta'ala karena malam tanggal 15 bulan Syakban Pak cepon kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi pernah cerita tani Jibril datang dia kesengkok malaikat Jibril maka malaikat Jibril faqal maka ada abu malaikat Jibril kesengkok cepon kanjeng Nabi hadhihi lailah lailatun nisfi min Sya'ban malam mangken kak dito kanjeng Nabi malam tanggal 15 bulan Sya'ban walillahi fiha utaqa minan nar malam mangken kak dito ya Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala banyak alpas orang-orang dari neraka artinya banyak orang yang sapora bi Allah sapa napa bitong na orang sa sapora malam tanggal 15 bulan Sya'ban cepon kanjeng Nabi cepon malaikat Jibril bi adadi syu'uri ghanami kalbin kalaban sa bitong na bulun umbi sa yabu sarang banu kalbin ya harap ni ka bada suku kalbin ba burlebur nang ubumbi harap ni ka ada sebanyan ubu nambi ni katempang banu kalbin ni ka Allah taala nang malam tanggal 15 bulan Sya'ban banyaknya pora kabulan na sabitong nabulun embi sayobu sarang suku kalbin muka-muka tanku laban para panjenengan termasuk salah sitong orang-orang seoleh pangapora dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin nah para bapak para ibu saya pada muljah kentok bulan Sya'ban ternyata banyak kasayan ngerek tore amalaki Pak untuk apa katiator sekila untuk sempenan kulban panjenengan ngadep pagi iajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala takok beda orang senutut kesalahan dak katan kulban panjenengan sopaja kulban panjenengan banyak saya kebajar-bajar saya ketetap kulban panjenengan teti orang selamat amin Allahumma amin nah para bapak para ibu teti abadi ka ada Pak orang bagus senga orang bagus ni kata cukup cuma bagus ke Allah tapi juga kau tu bagus mongku kabulan Gusti Allah otaba makin balik Pak kakabulan Allah bagus Pak kata tangga geteh kabareng luar biasa kabale apa boleh tapi ke Allah tak bagus Pak tak bajang tak pasah tak zakat padahal abang nanti kewajiban zakat tak haji padahal abang nanti kewajiban haji orang seketika dinto Pak sanaos ganjaran orang bagus ka orang kadito luar biasa pakun orang seketika dinto karena tak bagus ka Allah tetap kenging ancaman seksa tuka dari Allah subhanahu wa ta'ala nah para bapak para ibu saya pada mulia tetitan kulban panjenengan mangken kadito along polong tempat kadito asyokor ka Allah asa kelangkong ka Allah paringin andi potra potre selebur ajar ilmu agama ahlak ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar harapan lebat akhlak seekaule sareng potra-potra kulban panjenengan fa insyaallah taala potra-potra kulban panjenengan bakal teti orang-orang sebagus mungku Allah bagus mungku ka bulan Gusti Allah lebat ka bagusna potra-potra kulban panjenengan potra-potra kulban panjenengan bekal teti orang selamat ontong baca jember teka hajat muljatunya akhirat selebat keselamatan kaontongan kamuljaan kebaciran potra-potra kulban panjenengan dan kulban panjenengan sebagai orang sepo juga panorok mulja panorok selamat panorok ontong panorok jember sareng Allah subhanahu wa ta'ala dunya akhirat amin Allahumma
Amin. Jadi kentoh di antara maksud tujuan abada aki acara haflatul imtihan anampaki rasa syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir sekatir saos Pak. Namun ilmu sedepak dari Allah ta'ala sehingga benipah romoro depak tibi Pak. Engki na bengki benipah romoro putra-putra kurban panjenengan beda ilmu madrasah atarakat paromoro pah uning fardon wudu uning caran asolat ahlak ka orang sepo ahlak kata tangke tak sekak dinto tenggi Pak pasere saya mendepak ilmu Pak para guru para ustad namil dikit totore cek kalau pain kulban pancenan kaangkui berterima kasih dek ke para asatid Pak karena cepon kanjing Nabi man lam yashkurin nas lam yashkurillah orang kita mau tak sekelangkong kamu seselaku perantara untuk mendapat kebaikan ke kulban panjenengan orang kita tak yang syukur ke Allah Ta'ala maka ngucap alhamdulillah cici ngapuk panjenengan tapi tak ada kong sekelangkong nak orang yang mendapat kebagusan tak yang kulban panjenengan orang yang syukur maka dari kak dintok para bapak para ibu lebat papangkian sore ada makin tempat kak dintok dan kulban panjenengan dia kalau pengen ngereng tanpa aki perhatian tanpa aki bukti aki rasa terima kasih kulban panjenengan dek ka para guru-gurun kacong ceping kulban panjenengan karena sabab jasan para guru jasan para ustad potra-potra kulban panjenengan oneng ilmu agama selebat ilmu agama insyaallah potra-potra kulban panjenengan bekal teti orang mulja selebat kamuljan potra-potra kulban panjenengan dan kulban panjenengan sebagai orang sepo bekal norok mulja maka para Rabu sewada mulia kalaban panapa kulban panjenengan saya sekalangkong iki sekalangkong tidak bisa makin males Pak tapi perlu ikaw ningin Pak perlu kesadaran nih kah saya ngak kulban panjenengan dek kakuru kulban panjenengan dek kakurun kacong ceping kulban panjenengan raja kaparotang lah Pak raja para Rabu sewada mulia arten kaparotangan kento cekan tenobeng sa-M, sa-miliar Pak 1 triliun 2 triliun tak cukup Pak masa ya sa-M 1 triliun pane kamu ni pangobengin kentul itu tak tambah ni kalahar masa tak cukup Pak dalam tak cukup cepon sikila kacong ceping bi para ustad ya cirin penapa ya cirin akhlak engki na bagi lebat akhlak bekal teti orang bagus insyaallah engki na bagi lebat ka bagus nah bekal mulja engki na bagi mulja ko derma masuk surga selamat dari apoi neraka surga neraka Pak surga Pak neraka Pak selamat di neraka tore kulban pancenan katiban apa orang-orang ketika masuk neraka pagi Cepon Allah walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'hu laftadau bihi min su'il adzab yaumal qiyamah jok saking ikan di orang-orang sezalim orang-orang seraja tusak saampuna masuk ke dalam neraka Pak andi tunya ban sesen bahkan 2 kali lipat jok saking bisa ke bae pus korban nyingke di neraka beki kapi Pak orang masuk neraka nih kok kor bisa tepus kalban tunya ban sesen bahkan 2 kali lipat beki Pak ternyata para ustad tak usah paringin paning masa kento ustad bejar sabar panang buka engki punten nih ya benih mungkin kento bejar na sabar kula daftar Pak cek kadang mun madrasah man kadiman benih kento Pak iman keno umah sampai sabar jareng kadang sompengan pen bulan ni rasan ini to koroto ya ustad sediman jar sila sompengan malolo mata tahu repot orang sadre jalan panca sombongan tak buang buja wabi kacong cepingan nuncan mah kebelia kapur malah kapur bau bayi pingamin ya ustad aja deh ya Allah sombongnya paling berempah Pak Masya Allah namilah dari kalin to para Rabu sepada mulia dan kulban pancenengan mana bimakin males kebaik para asatid tentu tak bisa Pak tapi ketika kulban pancenan tak bisa
beda sitong jalan minimal cepon kajing Nabi para bapak para epuh man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh mun beda orang berbuat baik ke kakiri ayo balas sesuai dengan kebaikannya tapi fa illam takdiru cepon kajing Nabi mun kakiri tak mampu fad'u lahu ayo doaki paling punten kulban pancingan cek kalau paen kaangkui aduaki para asatid malah manter para asatid kuruna kacong ceping kulban panjenengan kaparingan babalisan mulja kaparingan babalisan selebih sampurna ya alam dunya langkong paki neng alam akhirat amin Allahumma amin. Nah para bapak para ibu sahabat kaula amul jaki ketika itu awak di antara maksud dan tujuan dalam ibadah akhir acara haflatul imtihan panapah kaangkui anam pagi rasa bunga rasa syukur kulban pancenan ke Allah karena Nabi Gusti Allah kulban pancenan paringin potra potreh nak foto selebur ajar ilmu agama selebat ilmu agama saya kau sareng nak foto kulban pancenan raja arban potra potreh kulban pancenan orang saya orang mulja selebat kasayan ban kamuljana dan kulban pancenan sebagai orang sepo juga bekal norok mulja pagi yajunan Allah Ta'ala khususnya amin Allahumma amin. Para bapak para ibu pada mulja eki mungkin sekak dintok pemator kurang lebih salalopot yang sepora akhir pemator wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min ahwali wal afat tadilana ya Allah jamil hajat. Tutahhiruna biha min sayyi'at tarfa'una biha inda gala derajat tuballighuna biha salghayr min khairat fil hayati wa fil hayati wa ba'da al-mat wa ala alihi washabihi sallim tasliman katsira. Allahumma inna qad hadarna dzikra maulidin bikal karim fa'afid alaina bi barakati libasan isu takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imina fil jannati bi na'im nukim Allah minas bi jihadana min mustafa wa ali wa ashabi ahli wa faqullana wal muslimin wal ikhwanil muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan mu'in al musifa wa bawwina min al jannati wa rafa uruzna bi jahi indaka qabulan wa syarafa. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa la tudurhum wafiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum wa ballighna wa iyyahum ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahum syafa'ata nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin bihurmatil Fatihah. Demikianlah ceramah agama yang telah beliau sampaikan Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang dapat kita petik dari apa yang telah beliau sampaikan. Di antaranya ajakan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, di mana manfaatnya tidak hanya di akhirat akan tetapi di dunia kita mendapatkan manfaat, di akhirat kita mendapatkan syafaat. Juga di antaranya barang siapa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah dan memperbanyak istighfar, maka surga adalah balasannya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam bentuk perbuatan. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu serta undangan seluruh wali santri yang berbahagia, selanjutnya adalah pembagian ijazah
kepada santriwan santriwati lulusan Pondok Pesantren Al Itqan Gunung Atas